Avinha o dala só. Atradiva. Anyana era de azrukum Allah. Anyana bara nyana. Ala ka ubesara hera. Ala ka ubesara hera. Ni fana ye demseni ndo ka chesiri. Andela ka kuma kaburu nyangata kaya. Ka fo saya fo fe yani lahara seli che nyangata bi kaburu kono hera fana ba ko. Bon demsen ye bahasu do ke kana ni dalu tan flay ka bo qur'anena min ba sabati ka fo nyangata bi barzakula yani anga se lahara jo kenaka. Bon ni ye jikiude parce que fo demsen ngat lo ki bo ka blade ka shinyana ka ko nyenyini don bilama akera fusa korode folo pour que ikase ka tientla so kun bi sirili ni dugu ka taa tientla karamɔgɔw nɔfɛ u bi se ka santange ka tiɲɛ kalan ka kɛ tientla karamɔgɔ yɛrɛ ye. Alors mais o kun ka dɔgɔn kosɛbɛ tientla karamɔgɔ sɛbɛ sɔrɔli mais bi toni ye nin bɛɛ ban i ti taa hali tile kelen kɛ tientla kalan na bilen. Machines bɛ yen i da ye k'a fɔ dɔrɔn muso joli b'a kun den joli b'a bolo k'a gosi dɔrɔn a bɛ bɛɛ ta tila ka bɛɛ ta d'i ma. O la tɔni kɛra fusa kɔrɔ de mais a mana kɛ fusa ye cogo o cogo i taamatɔ a ti don i kunkolo la f'i k'a ɲɛɲini de. Bon jango anw mago bɛ minnu na bi olu de ka gɛlɛn diinɛ fɛn bɛɛ ye mais kuranɛ m'a dogo yɔrɔ si. An mago bi min na o ye adamadenya de ye el-qiyamul insaniya. Adamadenya yɛrɛ jɔbere a n'a taacogo o de binna. N'o binna dɔrɔn diinɛ ti to yen bilen. Bon mɔnɛ min b'i minɛ bi mɔgɔ ninnu bɛɛ da bɛ file kelen na mais ala ka file ka b'u ta ye. Hali baya min n'o de bɛ ka fɔ o de bi jogo dilan diinɛ nana ni nin de ye. Baya bɛ kitabu o kitabu la sisan u bɛ k'a bɔ a bɛɛ kɔnɔ. Y'a dɔn balawu da ye nin. Bon i yɛrɛ b'a ye mɔgɔ ninnu ti ala nɔfɛ u ti kira nɔfɛ kafiri directiw de don kafiriw de don mais u bi seli. A lajɛ fɛn bɛ fɛn kɔnɔ dɔrɔn a fɔra a ye baya kɛ adamadenw sɔnna ka ban niw sɔnna mais o kitabu u kelen bɛ k'a daminɛ baya bɛ kitabu o kitabu kɔnɔ n'o bɛ kura dilan u bɛ baya hazifu u bɛ baya bɔ a kɔnɔ. I y'a dɔn a bɛna faamu ye k'a fɔ an bɛ min fɔ ala y'a tiɲɛw sabati kafiriw de don mais u bɛ seli. Voilà ala k'an dɛmɛ dɔrɔn ala ka silamɛya dɛmɛ sɔli ala sa a ko cogo di. A y'a fɔ n dɔrɔn kɛmɛ ni 30 ni joli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. An y'an sinsin ni Allah fɛ ka bɔ shetane Iblisa laɲini dɔrɔn ma. Bismillahi rahmani rahim. An y'an sinsin ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye. Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Suratu Nisa'i tabi'un. An bɛ suratu Nisa'i de nɔfɛtigiw la hali bi tako 2nan. Ya ayyuhallazina amanu. Aw mɔgɔ minnu wadalen bɛ Ala la. Kunu. Aw ka wuli ka jɔ. Kawamina. Aw ka kɛ kɛlɛkɛbaw ye. Bil qisti. Ni laadiriya sabatili ye. Shuhada.
aka kɛ seere ye tiɲɛ kan لله ala yɛrɛ ye ولو على أنفسكم hali n'a bɛ a yɛrɛ kun kan أو الوالدين walima bangebaa fila والأقربين walima balima surun إن يكن غنيا n'a sɔrɔla setigiw de don أو فقيرا walima fantanw do فالله ala tigitigi أولى بهما ala de ka kan n'u fila ye فلا تتبعوا الهوى a kana tugu ni dungɔ nɔfɛ أن تعدلوا waati tile وإن تلوا wa n'aw y'aw kɛrɛ sin أو تعرضوا walima k'a kɔdon فإن الله i k'a dɔn ala كان ala kɛra بما تعملون aw bɛ fɛn min baara خبيرا ala b'a kalama يا أيها الذين آمنوا aw mɔgɔ minnu waa kɛra muminu ye آمنوا a ye limaniya بالله ala la ورسوله a n'a ka kira والكتاب ani kitabu الذي kitabu mun ko do نزل ni o jiginna على رسوله ala ka kira kan والكتاب a ka da kitabu ra الذي kitabu mun ko do أنزل min jiginna من قبل kabini fɔlɔ ومن يكفر بالله ni maa min kafiriyara ala ma وملائكته a n'a ka mɛlɛkɛw وكتبه a n'a ka kitabu jiginnenw ورسله a n'a ka kiraw واليوم الآخر ani lahara don فقد tiɲɛ yɛrɛ la ضل o tigi filila ضلالا fili yɛrɛ la bayidan min ka jan tiɲɛ na يا أيها الذين آمنوا a ko ya aw mɔgɔ minnu ko a dalen don ala la كونوا قوامين بالقسط aw ka kɛ jɔbaw ye jɔba sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛw la bil qisti ni ladiriya ye qawamina aw ka kɛ jɔbaw ye kɛlɛkɛlaw ye cɛsiribaw ye bil qisti ni ladiriya ye a y'a to ladiriya de ka sabati n'a ko a ye mumini ye kɔni mana fɛn fɔlɔ min b'a bolo muminiya kɔfɛ ala danaya kɔfɛ a ka kɛ jɔbaw ye bil qisti ni ladiriya ye mana fo i ka kɛ ladiri de ye e yɛrɛ jati i ka kumakan na i ka wale la i ka mɔgɔfɛjɛ la i ka layidu la na شهداء لله shuhada alilahi aw ka kɛ tiɲɛ seerew ye ala ye ala ye n'a ye tiɲɛ ye yɔrɔ min na a k'a dɛmɛ na ولو على أنفسكم hali ni tiɲɛ in bi a yɛrɛ kan k'a fɔ e yɛrɛ de ta tɛ tiɲɛ ye jɔ a la jɔ a la ala ɲɛkɔrɔ ko ne ta tɛ tiɲɛ أو الوالدين walima n'a bi bangebaa fila dɔ la kelen kan ni tiɲɛ in b'i fa de kan a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne fa ta tɛ tiɲɛ walima a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ba ta tɛ tiɲɛ na والأقربين walima i balima surun dɔ min t'i i fa n'i ba ye a ka k'i kɔrɔkɛ a ka k'i dɔgɔnin ye a ka k'i tɛnɛmuso ye a ka k'i bɛnkɛ ye n'a ta tɛ tiɲɛ ye a fɔ e ta tɛ tiɲɛ shuhada alilahi a ka kɛ seere ye ala ye ala ɲɛkɔrɔ a kana nkalon tigɛ na إن يكن غنيا in yakunu ganiyan kumana tafsirikɛyɔrɔ la kuma fila de bi yan sisan in yakunu ganiyan hali n'a sɔrɔla waritigi de don a bɛ jaga d'e ma a jɔn bɛ n'i ka musakaw ye la tiɲɛ fɔ a fɔ a ta tɛ tiɲɛ ye ala kama aw faqiran walima fanda de don duloki faralen don se foyi t'a ye e y'a ye cogo min na a hinɛ ye minɛ i ko tiɲɛ n'a jalaki don nka nin ye fanda ye an kana an ka fanda dɛmɛ o kumana e ko i bɛ fanda dɛmɛ a ka sɔrɔ a ta tɛ tiɲɛ ala k'o la hali ni fanda don n'a ta tɛ tiɲɛ a ka nkalon d'a ma فالله أولى بهما ni maa kan ka hinɛ a dɔ la walima maa kan ka dɔ bonya ala de ka kan n'o fila ye ka tɛmɛ aw kan aw ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn waritigi ko t'a la fɛngɛ ko t'a la فلا تتبعوا الهوى a kana tugu a ni dungɔ nɔfɛ dɛ أن تعدلوا ko a bɛ dɛsɛ ka kɛ ladiri ye a kana tugu a ni dungɔ nɔfɛ ko a bɛ dɛsɛ ka kɛ ladiri ye e ni cɛ man di kama e y'a ka tiɲɛ kɛ nkalon ye i ni ala bɛ ɲɔgɔn na dɛ walima e ye fanda ɲɛda ye e hinɛna na k'a jo d'a ma k'a sɔrɔ a ta tɛ tiɲɛ i ni ala bɛ ɲɔgɔn na walima waritigi min bɛ hinɛ e la e y'a dɔn o ta tɛ tiɲɛ e tilala ka jo d'a ma kumana ko i ni ala bɛ ɲɔgɔn na وإن تلوا wa in talu
ni a y'a nɛn yɛlɛmɛ ni nkalon ye e de kɛra seere y'i welela ka na e nan'i nɛn yɛlɛmɛ ka tiɲɛ ye k'i nɛn yɛlɛmɛ ka nkalon tigɛ wa in talu n'a y'a nɛnw jɛngɛ aw tu'ridu walima k'a kɔ yɛrɛ don k'a fɔ a ma kɛ ne ɲɛna ka sɔrɔ a kɛra i ɲɛna naam fa inna allaha i k'a dɔn ala kana bima ta'maluna khabira a bɛ ka min kɛ ala b'a kalama nin kuma ka ca an tɛmɛna yɔrɔ min na k'a fɔ n'a sɔrɔla waritigiw de don walima fantanw de don o tuma na k'i ka tiɲɛ fɔ o yɔrɔ in na tɔbari b'a fɔ ko nin aya in jiginna alakira yɛrɛ de nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam faamaba dɔ ni fantan kule dɔ ye kɛlɛ la u ye ɲɔgɔn sama ka na se ale ma kiiri tigɛli la a y'u fila lamɛn k'u filɛ tiɲɛ yɛrɛ la a jiginna kɔnɔ k'a fɔ fanda kɔni fanda ka faama tɔɲɔ o man ca dɛ ale ɲɛ bɛ nin kulukutu la foyi t'a bolo o ni nin waritigiba in bɛ ɲɔgɔn na ale ni kele kura kana fanda fa fɛ hinɛ kama mɛ o kɛra min kɛ Jibirila jiginna ko a ti kɛ ten dɛ ko ka ko in jate minɛ ka ɲɛ kana miiri fandan fɛ k'a fɔ ko nin ye waritigi ye k'o de bɛ se k'a tɔɲɔ la fandan dɔw bɛ mɔgɔ tɔɲɔ o tuma na ko nin aya in jiginna ko ka ko ninnu ɲɛɲini u kana kiiri tigɛ fandan ni faama cɛ ka hinɛ fandan la u ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ mɛ a bɛ tafasilu caman a ka ca kojugu mɛ a belebeleba ye nin de ye na ya ayyuhallazina amanu aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la aminu billahi a ye da ala la dɛ wa rasulihi o tuma na a n'a ka kira nin yɔrɔ la kuranɛ sariyalaw b'a yira minnu b'a fɔ ko nafigiw u b'olu bɔ sahabaya la kira jɛɲɔgɔn jogojugu k'u b'olu bɔ silamɛya la sahabaya la pewu olu tɔgɔ tɛ se ka fɔ a tɛ se ka fɔ olu ma sahaba o y'olu hakilila de ye i bɛ kelen dama ta n'a sɔrɔla ni maa o maa tugura alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam n'o bɛɛ ka ɲi ka ban jahanɛmɛ ni alijinɛ kun tɛ to bilen parce que jahanɛmɛ kun bila kafiriw dɔrɔn de mɛ ala ko nafigiw bɛ fi darakil asfal kuma na o kɔrɔ ye mɔgɔw bɛ kira nɔfɛ hakika yɛrɛ la o dɔw man ɲi o tuma na u y'a yira ko a bɛ bɛn arabukan ni kuranɛ jigin cogo bɛɛ la kira ka jama bɛɛ bɛ wele muminu a bɛɛ bɛ wele muminu mɛ n'a bɛɛ welela muminu sisan mumini sɛbɛw ani mumini nkalonw ko ala de b'olu bɔ ɲɔgɔn ko mɛ n'i ye maa o maa ye alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ bɛ wele de al-mu'minin tu o bɛɛ ye muminu de k'o de la ala b'a fɔ yan ko ya ayyuhal lezina amanu a maa minnu ko a dalen don ala la a tila ko aminu billahi kumana ko n'i ye nin kuma fila lajɛ i b'a sɔrɔ kuma fɔlɔ in ye jama tɔgɔ ye filanan in ye kɛrɛnkɛrɛn ye ya ayyuhal lezina amanu aw mɔgɔ minnu kɛra mumini aw mumini jama aminu billahi a ye limaniya ala la dɛ o kumana ja dɔw bɛ olu ma limaniya la o kumana mɛ jumla la nafigi ni silamɛ bɛɛ bɛ wele ko bɛnnen don k'a f'u ma muminiw mɛ ala bɛ tila k'u bɔ ɲɔgɔn na ko aw mɔgɔ minnu ko a ye mumini ye a ye limaniya ala n'a ka kira la dɛ wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi a ka da kuranɛ na o min jiginna muhamadu kan kumana a ka da kuranɛ na kɔrɔ ye di kuranɛ ko a ka min kɛ a y'o kɛ a ko a ka min to yen a y'o to yen ko in bɛ yan de n'i dara fɛn o fɛn na diɲɛ na a bɛ tɔɔrɔ nasira min fɛ i b'i janya ka bɔ o ma a bɛ hɛrɛ nasira min fɛ i b'o kunbɛn o de ye danaya ye bɔn anw bolo yan mɔgɔw bɛ kuranɛ kalan sunkalo la dɔw bɛ se ka kuranɛ siɲɛ 3 kɛ dɔw ko k'olu bɛ siɲɛ 10 kɛ sunkalo kɔnɔ ka kuranɛ kalan k'a jigin siɲɛ 10 ka baraji ɲini bɔn mɛ baraji bɛ kuranɛ kalanni na o n'i b'a kalan ni hakili ye n'a sɔrɔla i ye kuranɛ dun kɛ kuma bɛ yan de o n'i ye kuranɛ dungo ye baraji ba de b'a la ala ka kuma taa ni ka segin foyi baraji tɛ se ka bonya o ye o mɛ mɔgɔ bolo min yɛrɛ y'a dɔn ala ka kuma don
parce que sans interdit ou tɛ nin ye goudron da la maa o maa mana s'a ma i bɛ fɛɛrɛ minɛ i t'a burulen fiyewu f'u yɛrɛ ka hakili sigiyɔrɔ dɔ sɔrɔ ko n bɛ se ka tɛmɛ maa tɛ yen n'o tɛ i bɛ siran mais o kumana n'i sera ka sans interdit bonya ko faamaw ye nin peke in turu e yɛrɛ de ka hɛrɛ kama i sera k'o bonya o kɔrɔ ye ko i ye hakili dɔ de sɔrɔ n'i m'a bonya i bɛ ko dɔ sɔrɔ mana kuranɛ y'o de ye n'i ko ala ka bɔ e bolo ala kumakan ka bɔ e bolo e b'o kala ka baraji ɲini mana a ka sɔrɔ i bɛ ka ala kumakan in yɛrɛ labato i jɛnen bɛ n'a haramu ye k'olu to yen i jɛnen bɛ n'a halalaw ye k'olu kɛ ayiwa ne ye nin kuranɛ in jigin barika b'a la a ye tugu n ka kuranɛ kɔ k'a labato ka siran ni ala ɲɛ k'an ka danw bonya n'o kɛra n dalen b'a la a bɛna hinɛ sɔrɔ a bɛna kisi lahara o ye ni maa min y'a sira minɛ de n'an karamɔgɔ wali kitabu lezi anzala min kabulu an ye kitabu minnu fana jigin ka kɔn kuranɛ ɲɛ n'o ye tawureta ni injila ninnu ye aw mɔgɔ minnu ko a ye mumini ye a ye da la ko o kun bɛ yen ومن يكفر بالله وملائكته ngani maa min kafiriyara ala ma ka kafiriya ala ka mɛlɛkɛw ma i ma da ala la i ma da mɛlɛkɛw la وكتبه ani ala ka jiginenw ورسله ani n ka kira cilenw واليوم الآخر i ma da lahara yɛrɛ dɔw la فقد ضل ضلالا بعيدا o tigi sɛbɛkɔrɔ fili la fili min yɔrɔ ka jan kisi la fili min yɔrɔ ka jan tiɲɛ na إن الذين آمنوا i k'a dɔn mɔgɔ minnu limaniyara ثم كفروا segi u kafiriyara ثم segi آمنوا u sila ka limaniya kun ثم كفروا tilala ka kafiriya ثم segi ازدادوا كفرا u ka kafiriya tilala ka jidi kun لم يكن الله ala kɔni ma kɛ ليغفر لهم k'a bɛ yafa olu ma ولا ليهديهم wa ala ma kɛ k'a b'olu kanda سبيلا a bila sira ɲuman kan بشر المنافقين nafigiw nisɔndiya بأن لهم k'a b'u ɲɛ عذابا ɲanga t'a la أليما min bɛ maa dimi الذين mɔgɔ minnu ko don يتخذون الكافرين minnu kɛn bɛ ka kafiriw minɛ أولياء o k'u teri ye من دون المؤمنين ka sɔrɔ u ni muminw tɛ ويبتغون عندهم العزة yabtaguna a fɔ nafigiw bɛ ɲinini kɛ wa عندهم kafiri ninnu bolo العزة tanga na فإن العزة i k'a dɔn tanga ni kisi لله nin bɛ ala ta ye جميعا a diɲɛ ni lahara ta وقد cɛ yɛrɛ don نزل عليكم ni ala ye jigini kɛ aw kan في الكتاب nin kuranɛ na suratu an'amina أن إذا سمعتم ko ni aw ye mɛnni kɛ آيات الله ni ala ka kuranɛ ayaw la يكفر u بها bɛ kafiriya n'a ye ويستهزأ u بها bɛ tila ka mɔkɛ bɔnna فلا تقعدوا aw silamɛw kana sigi معهم ka faraw tigiw kan حتى يخوضوا f'u ye taa dɔ wɛrɛ daminɛ في حديث ni غيره ye baro wɛrɛ ye gayiri min tɛ kuranɛ nɛnni ye إنكم aw kɔni n'a y'o kɛ إذن o kɔni na sa مثلهم a kɛra u ɲɔgɔnna ye dɛ إن الله i k'a dɔn ala جامع المنافقين ala bɛna nafigiw fara ɲɔgɔn kan والكافرين ani kafiri fiw في جهنم jahanɛmɛ kɔnɔ jami'an u bɛɛ lajɛlen ko don إن الذين آمنوا ثم كفروا ina lezina amanu mɔgɔ minnu limaniyara summa kɛfaru u tilala ka kafiriya mɔgɔ minnu limaniyara ye jeni ye o ye yahudiyaw ye yahudiyaw limaniyara ni musa ye k'a fɔ u dalen bɛ musa la musa ye kira ye nka isa nane kɛfaru kafiriyara ni musa ye isa ye ko non ko musa kɔfɛ kɔni ko isa tɛ kira ye ثم آمنوا o tilala ka limaniya n'o ye kerecɛnw ye olu limaniyara ni isa ye ثم كفروا o tilala ka kafiriya ni muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam
ثم ازدادوا كفرا utlala dɔ faraliw ka kafiriya yɛrɛ kan u ye kira yɛrɛ kɛlɛ ka fara an da di la dɛ utlala k'a kɛlɛ de لم يكن الله ليغفر لهم ko a ma kɛ fiyewu ko ala bi yafo tigiw ma o tuma na izdadu kufran k'o kɔrɔ de ye k'u sara kafiriya kan k'u sara ka sɔrɔ u ma tu o dɔw ko izdadu kufran k'u ka kafiriya jidira an ma da muhamadu la u tilala ka fara kɛlɛbaw kan o tuma na olu ye minnu ye izdadu kɛ kufuru bɔn u ye mɔgɔ minnu ta sisan mɔgɔ minnu limaniyara u tilala ka kafiriya u tilala ka limaniya u tilala ka kafiriya mana n y'a ta cogo min na k'a fɔ yahudiyaw dara isa la u kafiriyara yahudiyaw dara musa la u kafiriyara isa ma isa ka mɔgɔw dara isa la u kafiriyara musa ni muhamadu ma o tuma na wa dɔ faral'u ka kafiriya kan u tora la ten fo ka kira yɛrɛ kɛlɛ walima u sara kafiriya la o ye tafsiri kelen tafsiri kelen ko nin kan bɛ nafigi yɛrɛ de parce que ko nafigi bi kafiriya ka sɔrɔ a bi seli o tuma na u bi jurumuba dɔ kɛ parce que u bɛnna ka kira ka mɔgɔw lasi k'u kana tugu kira kɔ kɛlɛ la maa o maa ye mɔgɔ sama ka bɔ kira nɔfɛ o tigi ye kafiri de ko mɛ u tilala ka yafa ɲini kɛ o kow dɔnnen u tilala ka tuubi u tilala ka janfa dɔ kɛ kɛlɛyɔrɔ la k'u bi kira faga ala ye kira kisi u tɔɔrɔ ma u kafiriyara ye u tilala ka segin u kɔ ka na tuubi tuguni ka tugu kira la o tuma na kiiri minnu tigɛla n'o ma bɛn a dɔw ma olu bɔra silamɛya yɛrɛ la ka taa fara kafiriw kan summa izdadu kufran bon nin tafsiri caman caman de b'a la mɛ tabari bi walawalali k'i ye a fɛn ninnu na kosɛbɛ naam wala liyahdiyahum sabilan wa ala t'olu bila sira ka bilen min ye kisi sira kɔni o tigɛ fiyewu bashir almunafiqina mamadu nafigiw nisɔndiya anna lahum azaban ko ɲangata bila an b'u ye aliman lahara dɔw bi maa dimi kosɛbɛ allazina minnu ko don yattakhizuna alkafirina awliyaa minnu gɛmɛ ka kafiriw minɛ k'u teriw ye min dunil mu'minina k'a sɔrɔ mu'miniw tɛ u kɛlen bɛ ka mu'miniw to yen u ni kafiriw de bɛ afɛriw la naam ayabtaghuna indahum alizzata a fɔ u bi minɛni kɛ olu bolo kisi ni tanga ni fanga na c'est-à-dire iza fɛn o fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ nana an bɛ iza min dɔn n'o ye bonya ye a si ti o nɔfɛ a bɛɛ bi min nɔfɛ o de ye tanga kisi dɛmɛ o tuma na ayabtaguna indahumul izzata yala silamɛ nafigi ninnu b'a fɔ ko u bi kisi ɲini kafiriw de fɛ k'a fɔ n'a bɔnna an bolo don min na an na taa an jigi kɛ kafiriw ye walima an bɛ fanga de ɲini kafiriw k'an dɛmɛ walima an bɛ se de ɲini kafiriw ka kɛ an jigi ye al-izzatu a b'o de fɔ nin yɔrɔ ninnu na a ko ayabtaguna indahumul izzata u bɛ minɛ de ɲini u fɛ ani nasuru ani kuwa ka silamɛw to yen k'a fɔ n'a ɲamina kafiriw de bɛna kɛ an jigi ye olu de bɛna an dɛmɛ mana ne ti ban karisala han parce que maa tɛ silamɛya labanko dɔn n'u bɛna fɔ ne bɛ taa an kalifa nin de ma o n'a ɲɔgɔnnaw naam fa indal izzata lillahi jami'an i k'a dɔn kisi ni tanga ni bonya ani kɔlɔsili a bɛɛ bɛ ala de bolo ala k'an kɔlɔsi naam wa qad nazzala alaykum fil kitabi nga ka sɔrɔ ala ye jigini kɛ aw ka kitabu la nazzala k'a sɛbɛkɔrɔ jigi a m'a fɔ anzala alaykum bal nazzala alaykum a y'a sɛbɛkɔrɔ jigi aw ka kuranɛ na an iza sami'tum ayati llahi k'a fɔ ni a ye ala ka kuma mɛn yakfuru biha yukfaru biha u bɛ kafiriya ma ni ala ka kuma u bɛ nin bɛɛ la k'u ye silamɛ u bɛ seli u bɛ sun mɛ ni ala ka aya min nana yukfaru biha u b'o kafiriya k'a fitiri waleya yustahza'u biha u bɛ mun kɛ ala yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn ɲini ka jɛ cɛ ye mun fɔ nin bɛ faamu cogo di o tuma na u bɛ to ka ɲɔgɔn ɲininka maza kala anifa a ye mun fɔ sisan ka ɲi sa a tɔ ma bɔ yan u tun bɛ dege ala kira la sallallahu alaihi wa sallam minnu gɛn bɛ k'a koori ye
ala y'olu de dusukun datugu walahi k'u ɲɛna ko dɔn ɲɛda k'o ɲɛ fiyɛ u la kira sɛgɛnna koyi sallallahu alaihi wasallam bon a ka sɛgɛn bɛɛ nafigiw de y'a s'a ma nafigiw ye jeni ye sahaba minnu bɛ seli a kɔfɛ misiri kɔnɔ ko ni kuranɛ aya jiginna dɔrɔn yukufaru biha o yɔrɔ bɛɛ u b'o kafiriya u bɛ tila ka mɔkɛya la kun Muhamadu o waati la a kan bɛ silamɛw de ma yan sisan fala taqudu ma'ahum a kana sigi u fɛ ka sɔrɔ u bɛ ka kuranɛ nangari ka sɔrɔ u bɛ ka kuranɛ yɔrɔ dɔw sabote ka taa jɛrɛ k'u sigi n'o ko kira ye nin fɔ ala yɛrɛ ye nin fɔ de ala kɔni ma nin fɔ nin y'a ka affaire de ye dɔrɔn ni min diyara ye dɔrɔn a b'a fɔ ko ala ko tan o kumana ko ala ko n'a y'o kuma sɔrɔ mɔgɔ minnu da a kana sigi u fɛ a kana sɔn ka sigi u fɛ fiyewu fo n'u ye f'u ka baro wɛrɛ daminɛ min tɛ ala lagosili ni ala kira ni kuranɛ lagosili mana o kɔrɔ ye ala ko bi lagosi yɔrɔ o yɔrɔ kira bi lagosi yɔrɔ o yɔrɔ kuranɛ bi lagosi yɔrɔ o yɔrɔ kumajugu bi fɔ silamɛya ma yɔrɔ o yɔrɔ maa o maa mana sigi olu fɛ o kɛnɛ kan ka sɔrɔ u bɛ ka k'o fɔ ala ko cogo di ko aw ni u bɛɛ ka kan maa o maa sɔnna ka sigi kira neni yɔrɔ la kira lagosi yɔrɔ la kuranɛ sabote yɔrɔ la dɔrɔla wajibi t'i kan ko e n'a kɛbaw bɛɛ ka kan hali n'i m'a kɛ i y'u dɔ ye i k'a dɔn ala o selila nafigi minnu bɛ nin kuma ninnu na ani kafiri da kelenw olu bi fara ɲɔgɔn kan jahanɛmɛ de kɔnɔ bɛrɛ jɛlen seli t'i lajɛ i bolo sun t'i lajɛ hiji t'i lajɛ jaka t'i lajɛ i ni kafiri fiyew minnu sara boliso kɔnɔ e bɛ bɔ misiri kɔnɔ i n'olu de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan jahanɛmɛ so kɔnɔ الذين مغمنون غدو يتربصون وبني قرفللا بكم ni aw ye in kana lakum fatihun ni ala y'aw se semina min allahi ka bɔ ala yɔrɔ qalu o b'a fɔ alam nakun ma'akum a fɔ an ko faralen tɛ aw silamɛw kan wa in kana lil kafirina nasibun nka ni kafiriw sera silamɛw la semina dun qalu i bɛ kafiri ninnu mankan mɛn alam nastawiz alaykum a fɔ anw ma lagalabuyali kɛ aw kan wa ونمنعكم من المؤمنين أفو ما دواني مؤمن وجوا فالله يكادو على يحكم بينكم على بنكير تغاني يونجي يوم القيامة لا هردهم ولن يجعل الله على تنكلك للكافرين كافر وكوني على المؤمنين مؤمن وكوني سبيلا دلولا نعم إن المنافقين إكادو النافقين يخادعون الله وبافقوا بي على النجم وهو خادعهم على ديو النجم بغاي وإذا قاموا إلى الصلاة ونولقوا بنا سلينو قاموا كسالى وبولد أفر فغالي يراؤون الناس وبسلي يراني مغوي ولا يذكرون الله على قسمة إلا قليلا فناكر الدنيا مذبذبين وبدي مغبايلا بين ذلك ننون يونجي لا إله هؤلاء وتكنا اسلامهما ولا إله هؤلاء وتكتا كافر يرما ومن يضلل الله نالا مغمي فلي فلن تجد له iti soroli ke o tigi koni sabilan sira e ko ko famani yudlil wa man yudlil lahu wala نعم الذين يتربصون بكم الذين ساتر أكاي مغودي كاتري
minnu bɛ kuranɛ sabote ni ala ka kuma nana dɔrɔn yukufaru biha u bɛ kafiriya o ma aw bɛ sɔn k'o kɛ aw teriw ye cogo di k'a sɔrɔ olu ye maaw ye yatarabasuna bikum dawahira olu sigilen bɛ dɔrɔn k'aw halaki don de kɔnɔ yatarabasuna bikum u bɛ ɲɛ kɛrɛfɛ la silamɛ ninnu u m'u faa k'u ban fɔlɔ ne ko u taara kɛlɛ kɛ minnu fɛ nin ye olu m'u bɛɛ faa de wa c'est-à-dire olu ti foyi ɲini aw ye don dɔ la dɔrɔn k'u bɛna aw bɛɛ faga o de b'u kɔnɔ mais nafigi bɛ nin bɛɛ la fa in kana lakum fatuhun ni ala ye dayɛlɛli kɛ aw silamɛw ye ko aw sera kafiriw la ka bɔ ala yɔrɔ u b'a fɔ anw n'aw bɛɛ tɛ kelen ye a y'an ni yɔrɔ tila dɛ an y'a dɛmɛ kɛlɛ caman na yan anw de bɛ kow ɲɛfɔ a ye anw n'a bɛɛ ye kelen ye koyi o tuma na ni ganimɛ sɔrɔla dɔrɔn u bɛ n'u tɛgɛ jan ni kɛlɛ jara silamɛw la n'u ye kafiriw ka minɛnw ta o tuma na nafigiw bɛ na anw n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ a kana tila a dama ni ɲɔgɔn cɛ a y'an tabu nka n'a sɔrɔla sa ko kafiriw ye nin yɔrɔ sɔrɔ u b'a fɔ alam nasta'awizu alaykum o tuma na ista'awaza alayhi tafsirkɛlaw ye ɲɔgɔn sama sama ale o de la mais u y'a ta arabukan yɛrɛ jɛlen la alam nasta'awizu al-istihwazu u ko ko o kɔrɔ de ye alam nubayyinu lakum anna ma'akum ala ma antum alayhi u b'a fɔ kafiriw ye anw tun b'a fɔ aw ye a walanwalalen jɛlen k'a fɔ aw bɛ min kan an yɛrɛ faralen b'a kan o de la ko alam nasta'awizu kɔrɔ de ye yala anw ma walanwala u ye ko an b'a fɛ wa nka u ko wal aslu nka isti'azu aslu yɛrɛ fi kalamil arabi arabu yɛrɛw ka kan na a fi ma balagna olu ye arabukan jɛlen kalan sira minnu fɛ ko a kɔrɔ de ye al-ghalabatu wa minhu qawluhu ta'ala ista'awaza alayhim shaytanu fa ansahum zikrallah ko isti'azu de kɔrɔ ye al-ghalaba ka se mɔgɔ la ka mɔgɔ yagalabuya anw ye silamɛw yagalabu aw ye parce que an bɛ kuma u fɛ a kana taa nin gɛlɛya in na dɛ n'o tɛ u b'a fɔ k'a ban an b'u décourager a caman ti taa o tuma na anw ma seli kɛ aw ye wa silamɛw la o tuma na mais isti'azu aslu yɛrɛ de ye al-ghalaba ka se mɔgɔ la an ka sababu ye a sera kafiru la jazakumullahu khair o tuma na ayi an sera silamɛw de la sɛgɛ ni khitabu ye u bɛ ka nin ɲɛsin kafiriw de ma sisan o tuma na a ko a bɛ kuranɛ na ala ko ista'awaza alayhim shaytanu ko shaytanɛ sera u la fa ansahum zikrallahi a y'u ɲinɛ ala ko sumali kɔ shaytanɛ ser'u la a y'u ɲinɛ ala ko sumali kɔ o tuma na ista'awaza nana ye o tuma na yan yɔrɔ in na ko alam nastahwizu alaykum yala anw ma seli aw sera ninnu na wa n'a sɔrɔla a yɔrɔ faamuna sisan wa an tilala ka aw bali muminu na muminu kun wulila siɲɛ joli ko an bɛ taa bɛn karisa an b'a fɔ a ye ninnu to yen parce que labɛn min b'u bolo n'a y'a kɛ u ka sisan man ɲi o tuma na anw donna ni silamɛw cɛ ka a kisi kɔni n'a ser'u la bi ni fɛn sɔrɔ la a y'an da d'a ma dɛ o tuma na u bɛɛ y'a fɛ u bɛɛ y'a fɛ mais o bɛɛ k'u bi seli minnu faga ala kɛra nɔfɛ ni ala ko fɔra u bɛ ala kubaru fɔ u bɛ kulo mais u ni ninnu da bɛ file kelen na wallahu yahkum bainakum yawm al-qiyamah ko ala bɛna taa kiiri tigɛ a ni ɲɔgɔn cɛ lahara don walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila ayiwa ala kɔni tɛ sɔn abada ka sira di kafiri ma mumini kan ala t'o kɛ fiyewu bon nin yɔrɔ in fana tafsir la ka ca mais belebele min ni Seydina Ali ka kuma b'o kan Seydina Ali ka hadisa min bɛ na a bɛ hadisa 10 bɔ
a bɛɛ kɔrɔ ye kelen ye k'a fɔ don dɔ la silamɛw ni kafiriw kɛra ɲɔgɔn na kafiriw ye silamɛw bunde kosɛbɛ y'a dɔn caman kɛra Uhudu don o juguyara kosɛbɛ mais ko silamɛ dɔ nana Seydina Ali ɲininka a ko ale ma foyi faamu kuranɛ aya la min ko lan yaj'ala Allah lil kafirina ala al mu'minina sabila k'a fɔ ala ti sɔn fiyewu a bamanankan jɛlen ye min ye ko ala ti sɔn fiyewu mumini ka se kafiri ka se mumini ko ale ala ti sɔn o ma mais ko nin ko in bɛ fɔ cogo di Seydina Ali ko e ma aya de kɔrɔ dɔn ko ala ti sɔn kafiri ka se mumini na ni dalilu de ye lahara don ala ɲɛ kɔrɔ kafiri kana expliquer mumini kana expliquer ko wallahi ala ti dalilu si di kafiri ma mumini kan ala ɲɛ kɔrɔ kiriw tigɛ yɔrɔ la o hadisa i bɛ se ka taa ni kɔja t'a la mais Seydina Ali de y'a a bɛɛ bɛ taa Seydina Ali de ka kuma in na bon mais ni aya in tiɲɛ de don lahara ko don comme a fɔra cogo min na mais diɲɛ fana ko don diɲɛ kɔnɔ yan ala ti sɔn fiyewu ka kafiri ka dalilu bonya mumini ta ye fiyewu a ti sira d'i ma fiyewu muminiya de banna pewu fɔ an bɛ jogo ta tubabu kafiri fɛ n'i bɛ fɛn o fɛn san tubabu ka fɛn dilanlen la n'a bɛ boîte de kɔnɔ ni bonbon don n'a ko bonbon kisɛ 20 de b'a kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔrɔn ni bolo jugu dɔ de ma fɛn dɔ bɔ a la machine fililen don n'u ko min bɛ min kɔnɔ o de b'o kɔnɔ n'u bɛ dumuni min d'i ma hali ni sardine don jɛgɛ sardine o b'a sɛbɛn kan a dilanbɛ ni nin tulu ye nin fɛn in ni nin fɛn de b'a la a kun ye n'a sɔrɔla fɛn b'a la e farikolo tɛ min fɛ i k'a to yen o tuma na n'an y'a lajɛ kafiri jumɛn bɛ yen k'o bɛ se ka tilen ka kɛ laadiri ye ka kɛ ɲumankɛla ye ka tɛmɛ mumini kan min n'a ka ala bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ko bɛ da tubabu kan ni ko tubabu n ka tɛ faransi tubabu n ka bɛ farajɛ de ma ni ne ko tubabu dɔrɔn n ka bɛ farajɛ de ma farajɛw fɛ yen très généralement balimaya ni sinjiya t'a la i tɛ se ka wuli ka taa maa si ka so ni n'a ma bɛn ala fɔlɔ a tɛ se ka kɛ hali i woloden hali i ye den min wolo i tɛ se ka wuli fiyewu ka taa ka so f'i n'a ka bɛn ala a bɔ nani ɛri ayiwa bɔn i bɛna i fa bɛna i ka rendez-vous la mais n'a nana ka sɔrɔ rendez-vous t'aw bolo n'i y'a reçoit o ye bonya de mais i b'a reçoit boy de b'a reçoit ka journal dɔ ta ka d'a ma a k'o kalan fɔlɔ parce que a den bɛ ci la mais anw bi heure o heure ka d'aw ye i karamɔgɔ t'o la i fa t'o la i ka maaba t'o la heure o heure ka di i bɛ taa ani su ani wula daramani bɛ wa o ye anw ka laada de mais k'a sɔrɔ nin ye silamɛw de ta ye ala yɛrɛ de ko ten aw mɔgɔ minnu ko a dalen don ala la a kana don dusi kɔnɔ fo a ka ja bɛ u la a ta tastahanisu fo a ka ja bɛ u la ka ja bɛ u la k'a f'u ye anw bɛna k'u bɔ a kalama wa ni i nana fana i kana don ten fasalimu wa tusallimu ala ahli a bɛ salamu di sokɔnɔmɔgɔw ma f'u k'a fɔ bisimila mais anw y'o bila mais mumini tiɲɛ mumini min ka ala b'a bolo a bɛ diinɛ dɔn ko hali diɲɛ na yan
ala ti sira di kafiri ma o kan a mana sigi ka baro kɛ ala ko kan yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mumini de bɛ kafiri sanfɛ ala ka fɔta la quoi mais bi kɛta ko tɛ bi kɛta la kafiriw de bɛ muminiw kan parce que filɛ muminiw tɛ quoi kafiriw de bɛ selilaw kan kafiriw bɛ selilaw kan hali tubabu wulu a ti don i ka so jango mɔgɔ yɛrɛ i ni tubabu bɛ sigi kɛ fo ka t'i sa n'a donna ɲɔgɔn na sira wɛrɛ fɛ n'o tɛ hali a ka wulu ti don i ka so mais anw bɛ kin o kin na an musow n'an denw bɛ waliso bɛɛ kɔnɔ baw ni sagaw tɔɲɔli da don bon ala ti sɔn fiyewu kafiri ka se mumini na ni dalilu de ko don wa dalilu don diɲɛ na yan dalilu don lahara c'est n'ale ye lahara de fɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ na yan mumini ka dalilu ka kɛnɛ kafiri ta ye ni mumini min b'a ka sira kalama silamɛ t'i tɔɲɔli kɛ fiyewu danw de bɛ yen n'a respectera bɛɛ bɛ lafiya dugukolo kan bɛɛ bɛ lafiya dun e ma alajɛ ninnu bɛ balo mɔgɔ fagaw ni fɛnw de la o malgré que u bɛ hinɛ u tilennen don u b'a fɔ u bɛ mɔgɔ dɛsɛbaatɔ Amérique sisan u ye kɛlɛ wuli ko ka mugu ni kisɛ ni fɛnjugu mɔgɔ fagala fɛnjugu bɔmu ninnu ni fɛnw a bɛ dilan commerçant minnu fɛ société minnu fɛ a fɔra sisan ko k'a lajɔ parce que mɔgɔw ni bɛ ka bɔnɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bi mais u ka président bɔra ka kuma ko tiɲɛna k'a tɛ se ka lajɔ parce que Amérique bɛ balo o de la mais ale kɔni bɛ se ka min fɔ u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli dɔɔnin de kɛ a bɛ di jɔnni ma o bɛ taa di jɛni ma k'u kɔni bɛ se k'o ɲɛɲini ko nka ka marifa dilan ni maafalan dilan dabila k'o tɛ se ka kɛ u ye tɛgɛrɛ fɔ a ye kosɛbɛ o tuma na anw de bɛ yan olu kɔni b'a dilan dɔrɔn k'a di dɔw ma a ye mun fa olu fana bɛ balo o de la u ka nafolo bɛ sɔrɔ o de la kafiri bɛ se mumini na cogo di ala dunko de an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ dɔ ka degun kana se dɔ ma mais dɔ kɛra mɔgɔ faga fɛn dilanbaga ye olu bɛ balo o de la a ye taa mɔgɔw faga ala bɛ se sɔn cogo di kafiri ni mumini ko kafiri bɛ se mumini na ni dalu i tɛ se diɲɛ na yan i tɛ se lahara nka muminiya feerela a dɔ kɛra ye cogo ni se de ye hasbunallah na innal munafiqina i k'a dɔn nafigiw yukhadi'una Allah olu bi ala de olu b'a fɔ k'u bɛ ala nɛgɛ k'a janfa wa huwa khadi'uhum ko ala de y'u nɛgɛbaga ye dɛ parce que ni y'u te dugu la n'u ye ala wele ɲɛna f'i jaabi tigɛ i b'a dɔn nin ye mumini ye koyi mais k'u bɛ fɛ ka ala nɛgɛ ala ko ale de b'u nɛgɛ parce que a ti fɛn f'u ye a b'u to nin birika wuli in na f'u ni ka bɔ a ko ni lahara don sera u ni silamɛw tɛ misiri kɔnɔ tigɛ ka jan na kira nɔfɛ yan tafsirikɛlaw ko lahara ala b'u wuli ten nɔrɔba b'u la mumini yɛrɛ nɔrɔ bɛ muminiw na cogo min na nɔrɔ b'u yɛrɛ la ten o kɔni bɛ ka k'i tigɛ k'i jan k'u taatɔ don alijinɛ na u bɛ harara tuma min na k'o yɔrɔ bɛɛ ala bɛ sin k'u ka nɔrɔ faga ka b'u la ten o kumana u b'a fɔ a y'an kɔnɔ dɛ naktabis min nurikum a y'an kɔnɔ an yɛrɛ k'an ka munyaw tugu anw ta sara ko ko ala ba a ye segin a kɔfɛ kɛlɛkɛw b'o fɔ a ye segin kafiri ninnu aw tun bɛ seli misiri kɔnɔ a tun bɛ min na ala t'a dɔn boli tun t'e bolo e kun b'a seli ten k'a fɔ i dan tɛ kuranɛ yɛrɛ la ko mɛ n'i y'a fɔ ko silamɛw bɛ n'i fa e kun dan bɛ kira yɛrɛ la e ko ala tɛ yen pour que i ka wari ka to i bolo i musow ka to i bolo i ka du ka to i bolo o de la e seli la o tuma na mɛlɛkɛw b'u ka wulibali f'u ye u b'a dɔn ko ja alahu khadi'u u b'a dɔn o yɔrɔ de la ko olu k'u bɛ ala nɛgɛ ko ja olu de nɛgɛ ala kana an far'o kan wa iza kamu ila salati wa n'u wulila ko u bɛ taa seli kamu kusala o tuma na u fari falen de bɛ wuli parce que dan da la
u b'a ye n'an ma seli ninnu n'an kɛ kafiru ye an ka wuli ka taa an den turu ten o tuma na u wulili ka taa seliji ta k'u bɛna seli o ye farifaga da ye sa o tuma na sa ko yurauna nasa u b'u yɛrɛ jira mɔgɔw la n'u kɔni na n'u jo la sa n'u ko Allahu akbar n'u ye aya daminɛ fɔ e yɛrɛ sigilen ɲɛji bi jigin ten kafiri don n'a fɔ Seydina Umaru de nana dɔ sɔrɔ misiri kɔnɔ a kunbere b'a bolo a bi kasi a bi yɛrɛ a bi kasi Umaru ko ehida a y'a kun kɔrɔta ko taa kɛnɛ ma ko i bɛ taa nin k'i ka so de ko taa nin k'i ka so e bɛna kula an kunna misiri kɔnɔ yan taa nin k'i ka so n'i bɛ siran Ala ɲɛ nafigiw ka minɛ n'a kɛra seli de ye i y'a faamu yurauna nasa u b'i yɛrɛ jira de kɛ mɔgɔw la mana bɛɛ b'a fɔ nin bɛ Ala fɛ koyi Ala ka mɔgɔ don koyi hasbunallah Ala ka tiɲɛ dɛmɛ na wala yazkuruna Allah u ti Ala yɛrɛ kosuma illa qalilan fɔ dɔɔni u ka Ala kosuma tɛ ten o tuma na wala yazkuruna Allah illa qalilan ko ɲininkalikɛla ye ɲininkali kɛ ko mɛ ko kalilu fana bɛ Ala kosuma na wa u ti Ala kosuma ko fɔ fitinini ko tuma na o yɛrɛ bɛ Ala ko la ko non ko kalilu fɔ kun ye fɛn o fɛn diɲɛna ni nafa t'a la o ka dɔgɔ ko fɛn o fɛn bɛ yen ni nafa b'a la o ka ca tuma na nafigiw ka kalilu de kɔrɔ ye ko nafa yɛrɛ t'a la nafa t'a la fɛn o fɛn ni nafa t'a la o ka dɔgɔ ko dɔgɔya in fɔra ka da o de kan ko n tɛ k'a fɔ u bɛ Ala kosuma dɔɔni ko kuma t'o kan kuma b'a kan de ko a ti fɛn ye muzabzabina bayna zalika muzabzabina u bɛɛ kɛrɛ kan taama de la ninnu ni ɲɔgɔn cɛ zubabu mina zabzaba zabzaba de i bɛ taa ta i bɛna kini fɛ i bɛ taa numan fɛ i bɛ taa kɔfɛ i bɛ taa ɲɛfɛ a ye fɔ o de ma jɔyɔrɔ kelen t'a la a bɛ pan na fan bɛɛ fɛ o tumana ko dimɔgɔ b'o de kɛ dimɔgɔba n'a ye pan ka taa ta a bɛ pan ka segin k'u bɛ dimɔgɔbaya de la silamɛw ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i u fara an tɛ ninnu ka tiɲɛ fara n la o fara an tɛ ninnu fana ka tiɲɛ fara n la ومن يضلل الله ni Ala kɔni ye mɔgɔ min fili falan tajida lahu sabila i ti kandaba sɔrɔ o tigi la komi an y'o caman fɔ k'a fɔ n'Ala y'i fili Ala ti maa fili o kɔrɔ ni mɔgɔ min ye fili baara kɛ tuma na n'Ala yɛrɛ sɔnna k'i fili i yɛrɛ ka ɲinini na o kɔni y'an da ye sa dɛ na ya ayyuhallazina amanu ya aw mɔgɔ minnu waye mu'minu ye la tattakhizu aw kana minɛni kɛ kun aw kana kafiriw minɛ ni n ko k'a ɲɛmɔgɔw kɔni ye min dunil mu'minina k'a sɔrɔ ni mu'miniw tɛ turiduna aw bɛ ɲinini kɛ wa an tajalu ko a bɛ bilali kɛ lillahi Ala la alaykum aw kan sultanan dalilu la wa mubinan dalilu min bangenen bɛ innal munafiqina i k'a dɔn munafigiw fi darakil asfali olu bɛɛ jukɔrɔ de la minan nari kabini tasuma na walan tajida lahum wa i ti sɔrɔli kɛ nafigiw kɔni ye nasiran dɛmɛbaa si la lillazina fo n'a kɛra mɔgɔw ye dɛ tabu n'olu bɔra nafigiya la waslahu n'u ye tiɲɛni min kɛ u y'o dilan watasamu tilala k'u sɔgɔ Ala la billahi Ala yɛrɛ la wa akhlasu dinahum tilala k'u ka diinɛ in jɛɲɛ kun lillahi Ala yɛrɛ kama faulaika o tigilamaw ma'al mu'minina olu faralen bɛ mu'miniw kan wa sawfa wa mɛn o mɛn fana yu'ti Allahu Ala bɛna sɔnni kɛ al mu'minina mu'miniw na ajran Ala bɛna sara d'u ma aziman sara min ka bon i y'a faamu a ko cogo di ya ayyuhallazina amanu ya aw mɔgɔ minnu ko a dalen don Ala la la tattakhizul kafirina awliya a kana sɔn fiyewu
ka ala jugu minɛ k'o k'a teriw ye min dunil mu'minina ka mu'minu to yen aturiduna an tajalu lillahi alaykum sultana o tuma na aw bɛ fɛ ka dalilu yɛrɛ di ala ma pewu a ka ko la wa dalilu dili ala ma a ka ko la c'est-à-dire yanni dɔ sultanan o kɔrɔ de ye ko burhanan ka dalilu di a jenini ala a tɛ se ka kuma a tɛ se ka kuma dɛ n'a ye nin kɔni kɛ a ye sira bɛɛ de di ala ma a k'a don jahanama na k'a fɔ kira b'a sɔrɔ na o yɔrɔ tɛ sɔrɔ bilen k'a fɔ ala yɛrɛ sɔn bɛ jɔn dɔw ye kiraw kɔfɛ olu ka sɔrɔnɛli kɛ o yɔrɔ tɛ yen bilen o tuma na aw kɔni mina de ka a kɛ wa tajalu lillahi alaykum sultanan mubina aw kɔni bɛna sira direct de di ala ma n'o ye dalilu bangene ye ko aw sen tɛ sɔrɔnɛli la kɛci cogo t'a la a bɛ sɔn o ma wa kuma y'o de ye na innal munafiqina a ko i k'a dɔn nafigiw kɔni fi darakil asfali minan nar olu bɛ tasuma bɛɛ jukɔrɔ tasuma nafigiw bɛ yen walan tajida lahum nasiran wa lahara don i ti dɛmɛbaa si sɔrɔ nafigi la ko o b'a bali ka don jahanama na o ti sɔrɔ a bɛ taa de na illa allazina tabu fo n'a kɛra mɔgɔw ye dɛ minnu tilala ka tuubi ka bɔ nafigiya la pewu wa aslahu u ye baara jugu minnu kɛ u tilala k'o dilan ka ɲɛ wa tasamu billahi u tilala ka u sɛmɛ ala yɛrɛ la k'u sɔgɔ ala la ka kafiriw to yen ka waritigiw to yen u ma jigin foyi ɲini bilen ala yɛrɛ kɔ wa tasamu billahi mana u ma dɛmɛ ɲini ninnu fɛ bilen u ye ala yɛrɛ de minɛ sa na wa akhlasu dinahum lillahi u tilala k'u ka diinɛ dilan k'a ɲɛ ka iriba feere ni iriba sani bɔ a la pewu fa ulaika o tigilamaw ma'al mu'minina olu ni mu'minu fara bɛ ɲɔgɔn kan dɛrɛ wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina a mɛn o mɛn ala bɛna mu'minu sɔn ajran sarala aziman sara min ka bon ma yaf'alu Allahu bi'azabikum ala bɛ mun kɛ aw ɲangatali la sa adamadenw in shakartum n'a y'ala ka nɛɛma barika da wa amantum ni ka limaniya ala la wa kana Allahu wa ala kɛra shakiran masa barika data ye aliman dɔnni masa don a b'a ka jɔnw dɔn kojugu ma yaf'alu Allahu bi'azabikum ko ala bɛ mun kɛ aw adamadenw ɲangatali la ala aw ɲangatali bɛ mun ɲɛ ala ye a ti foyi ye na in shakartum n'aw sɔnna ka ala ka ɲuman barika da ala ye ɲumanya min kɛ aw ye k'a kɛ adamaden ye k'a kɛ a yɛrɛ b'a langolo sutura k'a kɛ a bɛ maloya kuma ni kuma langolo kuma sɛbɛ dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ala ye bonyabakaw ye dɛ n'aw sɔnna k'o barika da ala ye ka limaniya ala la ala b'o ɲangata ka bon dɛ o tumana barika da ala ye n y'o caman fɔ ye o in shakartum sinali y'a fɔ ala ye hɛrɛ min k'i ye n'i ma se ka ala bato n'a ye ko mɛ i jija i ka na ala kota n'a ka hɛrɛ ye n'i ma se ka ala bato n'a ka hɛrɛ ye i jija i kana ala kota n'a ka hɛrɛ ye n y'o fɔ ye ala ye ɲɛ di e ma e bɛ yeli kɛ ɔ e y'o ɲɛ kɛ ka yeli kɛ ka taa wali nafolo suɲɛ i ye ala ka hɛrɛ kɛ ka ala kɛlɛ fiɲɛdɔ dɔ bɛ yen o ka bere b'i bolo la de hali o bɛ don k'a yɛrɛ saniya ɲɛgɛn kɔnɔ cogo min na a ma nɔgɔn mɛ ala ye yeli di e ma ko i ka yeli kɛ ala ye hɛrɛ k'i ye dɛ kumana ko n'i ma se ka ala ka hɛrɛ barika da ka n'a ka hɛrɛ kɛ k'a kɛlɛ kumana fɛn o fɛn n'ala y'o kɛnɛya d'i ma n'i y'o tɛmɛ sira fɛ min tɛ ala ka sira ye i ala ka hɛrɛ k'a k'a kɛlɛ dɔw bɛ yen bi hali u b'u sun tigɛ cogo min na a ka gɛlɛn u ma mɛ ala ye e sɔn nin sunkalo in na e ma se ka hinɛ ala ka jɔn na fo e tilala k'o nafolo ta ka ala kota n'o ye dɔw bɛ ka sun tigɛ ɲini a t'a sɔrɔ mɛ a caman b'e bolo e tilala ka ala kota n'o ye i ye ala ka hɛrɛ kɛ ka ala kɛlɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma mana ala ko ne ala y'a bane aba adamaden bonya dɛ n y'u kɔrɔta fan bɛɛ fɛ o tuma na ala ko ne bɛ mun kɛ aw ɲangatali la o bɛ mun ɲɛ ne
mana ne y'o de fɔ ye n y'a fɔ ka kɔrɔ an tɛmɛna ka kuranɛ kɔnɔ c'est-à-dire lahara ti gɛlɛya fiyewu an ni ala yɛrɛ cɛ lahara bi gɛlɛya an ni ɲɔgɔn cɛ e ye min kɛ ne na ne ye min kɛ e la lahara bi kamiya an tɛmɛna ka tafsir la sira ko lahara ala b'a kanto silamɛw ma silamɛ ɲumanw ma ko fɛn o fɛn n'a y'a kɛ ne ala la n y'a bɛɛ yafa mais a ye min kɛ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn ta siri yɔrɔ bi chauffe ye de o kumana an b'a faamu diinɛ yɛrɛ nana anw de kama diinɛ mana ala kama dɛ mɔgɔ fililen don yan kosɛbɛ a ka haramuya silamɛya diinɛ a mana ala kama a nana anw de kama fara walimuso la ala ni yɔrɔ jumɛn b'a la wali nafolo to a tigi bolo ala ni yɔrɔ jumɛn b'a la a y'aw ka sinji tugu ala ni yɔrɔ jumɛn b'a la a ye hinɛ ɲɔgɔn na ala ni yɔrɔ jumɛn b'a la mana an b'a ye silamɛya nana anw de kama an ka balo hɛrɛ la dɔ kana dɔ tɔɲɔ ni min dɛsɛra setigiw k'o dɛmɛ silamɛya nana nin de kama mana an b'a ye anw de kama don mais o de bɔra la pewu ka misiri kɔnɔna yirila i bɛ taa si ka seli fo k'i te wolo wuli i tilatɔ i taatɔ dabalijugu kɛ i ɲɔgɔnna commerçant dɔ la k'o ka minɛn sanna segin ka tɛmɛ e ta kan dɔmaw bɛ ta baarajugukɛlaw bɛ ta ko fo k'o ta jù mais o bɛɛ kɔ e bɛ ka misiri jɔ ka di mɔgɔw ma silamɛya ɲɛma dɔn de na wa amantum n'aw sɔnna ka limaniya wa ala kɛra shakiran ala ye masa barika dalen ye dɛ a ka baaraw la aliman don wa a b'a ka jɔn dɔn a bɛ jɔn dɔn kojugu ala bɛ jɔn dɔn min b'an kɔnɔ a ɲɛ b'a la an bɛ min na gundo la a ɲɛ b'a la na la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i a ko ala kɔni t'a kanu fiyewu al-jahra ko a ka bangeni kɛ bisu'i ni walejugu ye minal qawli kabini kumakan na illa man fo n'a kɛra mɔgɔ ye zulima mɔgɔ min tɔɲɔna dɛ wa kana Allahu wa ala kɛra sami'an mɛni masa ye aliman dɔnni masa don in tubdu khairan in tubdu n'a ye bangeni kɛ khairan hɛrɛ la aw takfuhu walima a y'a dogo yɛrɛ aw tafu an su'in walima a y'a fara tɔɲɔli ma fa inna Allaha i k'a dɔn kana ala kɛra masa ye afuwan ala yɛrɛ ye yafa sɛbɛsɛbɛtigi ye kadiran wa ala bi se na la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli a ko i k'a dɔn ala tɛ kuma jugu fɔ fɛ fiyewu ka kuma jugu bange ko ala t'o fɛ fiyewu nka ko illa man zulima o don wa ko fɔ ni maa min tɔɲɔna dɛ n'i tɔɲɔna sa sariya bi diɲɛ n'a ye o kɔrɔ ye mɔgɔ dɔ a y'i fa neni n'i y'a fara o de ka ɲi nka n'i yɛrɛ y'a fa neni k'a pɛrɛn k'a neni kosɛbɛ ko ala tɛ kuma jugu fɔ fɛ ko nka ni maa min tɔɲɔna sira b'o bolo k'a dalamaga ko nin ye a tafsiri fan dɔ ye mɛ tafsirikɛla dɔw ko non ko ala k'an dɛ i k'i ta sara neni jugu la ka pɛrɛn n'a ye o n'a ɲɔgɔnna k'a fɔ i tɔɲɔna a b'o ordre d'i ma ko kuma t'o ye ko kuma ye u bɛna ni kiiri de ye alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ a ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na kira b'a fɔ e ni nin bɛ ɲɔgɔn na e ko a ye mun f'i ma jama de bɛ yen ko ala tɛ kuma jugu fɔ fɛ k'a bange kɛnɛ kan ila man zulima kuma na a ɲɛfɔ cɛbaw kira ma a ye min fɔ ma n tɛ se k'a fɔ non a fɔ sisan yamaru b'i bolo i ka kuma a ye min fɔ a fɔ mana ala ti kuma jugu fɔ fɛ mɛ sisan pour que kira ka se ka kiiri tigɛ fɔ min fɔra kira k'a dɔn kuma na a bɛ bɛɛ silamɛkɛ ɲɛ a k'a fɔ kira ye a ye banni de kɛ nin kɛcogo in na tan
i b'a fɔ a fɔcogo yɛrɛ la a ye min fɔ a ye nin kumajuguba in de fɔ nin fɔcogo in na tan mana ala ti kumajugu fɔli fɛ k'a bange fɔ ni mɔgɔ min tɔɲɔna n'a nana kiiri kɛyɔrɔ la i k'a fɔ k'a di ye ko a kɛra e y'a faamu o ye minnu fana taara o sira fɛ o ye olu ta ye sabanantigiw ko ala ti kumajugu fɔ fɛ kɛnɛ kan fɔ ni mɔgɔ min tɔɲɔ ko a kan tɛ neni n'a ɲɔgɔnna ma ko a kan bɛ i n'a fɔ e silamɛ i taara jigin i silamɛ ɲɔgɔn ka dunanya la a ma dumuni d'i ma a ma siyɔrɔ di a mago ma k'i la yɛrɛ i y'i ka séjour kɛ i bɔra k'a fɔ silamɛ wɛrɛ ye ko nin tɛ maa ɲuman ye dɛ mɔgɔ sɛbɛ tɛ n taara jigin a kan hali ji a m'a di an ka min jan o n ka n ko o tuma ko sariya la o fɔli bi bɛn yɛrɛ de a k'a fɔ mɔgɔ ye ko maa ɲɛnama tɛ maa ɲuman tɛ a kana taa jigin a fɛ yen mana ko ala ti kumajugu fɔ fɛ fɔ mɔgɔ min tɔɲɔna o ka walawalali kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko a yɛrɛ kana taa a kana na tɔɲɔ a kuma in ka ca dɔɔnin mɛ n'a y'a faamu dɔrɔn a bɛ se ka na kɛlɛ la a bɛ se ka na nin fɔlen ninnu bɛɛ la n'a sɔrɔla a y'a faamu naam alhamdulilayi wa kana Allahu ala kɔni kɛra sami'an a kɛra ala ɲɛna o tulo tun b'a la o aliman wa ala tun b'a ɲɛ dɔn fana mana n'a y'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la a ma kɛ cogo min na a kɛra ala ɲɛna dɛ ko ale ala tun bɛ samiyan a y'a bɛɛ mɛn aliman wa a b'a bɛɛ dɔn mana ni kɛlɛ kɛra i bolo cogo o cogo n'i dalen bɛ lahara la kuma tiɲɛ ni maa ye ko k'i la cogo o cogo n'i dalen bɛ lahara la kuma tiɲɛ parce que ala tulo b'a la ala b'a kalama na in tubdu khairan in tubdu kuma bi caya yan tuguni in tubdu ni a ye maa yi neni i yɛrɛ y'a sɛbɛ kɔrɔ neni khairan tɔɔrɔ t'o la ko ayiwa wa in aw tugufuhu n'a y'a dogo yɛrɛ a ma ta sara kɔngɔ bɛ n'i fa cɛ fɛ yen a ma dumuni d'i ma i bɔra i ma fɛn fɔ maa ye khairan o fana ye hɛrɛ o ye ka ko de y'i bolo ye o aw ta'fu an su'in o ye o ye kumana i bɛ segin kɔfɛ tuguni wa in tubdu khairan o kumana o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan in tubdu khairan ni a ye hɛrɛ kɛ k'a bange e y'a faamu wa fɔlɔ ye in tubdu na maa y'i neni i yɛrɛ y'a neni kɛnɛ kan k'a sɛbɛ kɔrɔ kɛ khairan o ye hɛrɛ dɔ de ye mɛ n'i y'a dogo fana k'i da de a ka tɔɔrɔ kan khairan o fana ye hɛrɛ de ye bon tafsiri bɛna tuguni k'a fɔ in tubdu khairan n'a ye hɛrɛ kɛ ka bange kɛnɛ kan sisan ne ka n bolo don ka 5000 bɔ cɛ nin minɛ i ka t'i sun tigɛ n'a ye in tubdu khairan n'a ye hɛrɛ kɛ k'a bange o ka ɲi aw tugufuhu walima a ye hɛrɛ dogo ka di fanda ma gundo la maa ma bɔ a kalama o fana ye hɛrɛ de ye aw ta'fu an su'in walima maa y'i tɔɲɔ yɛrɛ i ko n y'a to ala ma a ko cɛ ka ɲi dɛ maa y'i tɔɲɔ i ko ne t'i ta sara ne y'a to ala ma ala ko k'o de ka ɲi a bɛɛ ye sa na fa inna Allaha i k'a dɔn ala kana afuwan ni e y'i ta yafa ne yɛrɛ ala bi waso ya koyi inna allaha kana afuwan afuwan de kɔrɔ yafa caman n y'a fara nin cɛ ma n y'a fara nin muso ma n y'a fara alimami ma n y'a fara kɔmɔ ma e yɛrɛ min ko i yafara i jugu ma ne yɛrɛ yafara i ma o i ye nin kɛ i ye nin kɛ i ye nin kɛ mana ni e kɔni sɔnna i degunna i yafara kana allahu afuwan a dɔn ala yɛrɛ ye yafa caman ba tigi n bi yafa caman k'i ma n'i sera k'a to ne ala kama n b'a to i kama pewu kadiran wa n bɛ se dɛ ni n ka se bɛɛ n bɛ tila ka yafa ala b'a kɛ ten mana abudulayi ibn abasi b'a fɔ k'an ka ala ladege ko ala bi se ala mun na
ko mais anw tɛ se ko an k'an ka bon ala min bɛ se ala muɲuna setigi muɲuna ko se tɛ anw minnu ye anw fana k'an ka bon na innal lazina ikado mɔgɔ minnu yakfuruna n'olu bɛ kafiriya billahi alama wa rusulihi ka tila ka kafiriya kiraw ma wa yuriduna o bɛ tila k'a ɲini an yufarriqu k'o bɛ farali kɛ bayna allahi ala cɛ wa rusulihi a n'a ka kiraw cɛ wa yaquluna o b'a fɔ nu'minu bi ba'din anw bɛ da kira dɔw la o wa nakfuru bi ba'din an bɛ kafiriya kira dɔw ma wa yuriduna u b'a laɲini an yatakhizu k'o bɛ minɛni kɛ bayna zalika kafiriya ni limaniya cɛ sabilan k'o bɛ diinɛ dɔ bɔ yen ulaika o tigilamaw hum kana siga olu al-kafiruna n'i bɛ kafiri ɲini o don haqqan kafiri tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wa atadna lil kafirina ni ala ye labɛn kɛ kafiriw ye azaban ɲangata don muhinan a bɛ maaba dɔgɔya allazina mɔgɔ minnu sa amanu n'olu limaniyara billahi setigi ala la wa rusulihi ni ka da kiraw la wa lam yufarriqu ma farafasiyali kɛ bayna ahadin kira si cɛ minhum o kira ninnu na ulaika o tigilamaw sawfa a mɛn o mɛn yutihim ala bɛ n'olu sɔn ujurahum u saraw la wa kana allahu ala kɛra faama ye ghafuran faama min bɛ yafa rahiman ala bɛ hinɛ na'am aidara na allazina yakfuruna billahi wa rusulihi i k'a dɔn mɔgɔ minnu kafiriyara ala n'a ka kiraw ma wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi u tilala k'a ɲini kun k'u bɛ ala ni kira yɛrɛw fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye yahudiyaw de ko ye ani nasaraw yahudiyaw ko olu dara isa la musa la u dara musa la u dara musa ka kitabu la u dara ala yɛrɛ la tuma min na isa nana u ko k'u dan tɛ o la o tuma na u ye kiraw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka kitabuw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka tila k'a fɔ fana k'u bɛ ala ni kiraw fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que a sera anw ka kira ma o ko k'o kɔni tɛ foyi la k'o ta ye ni dungɔ kuma fɔ ye o tuma na n'u minnu bɛ baadi wa nakfuru bi baadi an bɛ da kira dɔw la olu ye kira ye nka kira dɔw bɛ yen an dalen dɔw la abada an tɛ sɔn olu kɔni ka kiraya ma fiyewu o tuma na muhamadu tɛ kira ye wa an tɛ jɛn n'a ye an dan bɛ musa ta la o ye yahudiyaw ye an dan bɛ isa ta la o ye nasaraw ye ɔ mɛ muhamadu ta an tɛ sɔn o tuma na u b'a fɔ k'u bɛ ala yɛrɛ n'a ka kiraw fara na wa yaquluna u b'a fɔ nu'minu bi ba'din anw bɛ da kira dɔw kɔni na o wa nakfuru bi ba'din a nka kiraw bɛ an dan d'olu la wa yuriduna u b'a laɲini an yattakhizu bayna zalika sabila k'u bɛ minɛ yɔrɔ de kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ diinɛ dɔ ye o tuma na ne kɔni ye yahudiya n dan tɛ isa la n dan tɛ muhamadu la nka n dan bɛ ala la n dan bɛ musa la o tuma na e bɛ se ka ala n'a ka kiraw fara ka bɔ ɲɔgɔn na i tɛ se o tuma na n'i ma sɔn kɔni i t'a si de la na sira si tɛ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ e bɛ musa ta ka isa bila ka muhamadu bila ka kɛ diinɛtigi ye o tɛ se ka kɛ ka musa bila ka muhamadu bila ka isa ta ka kɛ diinɛtigi ye o tɛ se ka kɛ o tuma na ka muhamadu ta ka ban kira tɔw la o tɛ se ka kɛ o tuma na kira bɛɛ fɛn o fɛn ni kira min ni ala y'a ci silamɛw dalen b'a bɛɛ la bɛɛ na ahadin min rusuli anw ti kira bɔ kira la mɛ kira kɔni b'an bolo an kan ka min de labato ka min lamɛn mɛ kira bɛɛ bonya bɛɛ silamɛya bolo na ulaika o tigilamaw humul kafiruna haqqan n'i bɛ kafiri yɛrɛ ɲini olu de don minnu b'an bɛɛ kira dɔ la ka kira dɔ ta ka ban kitabu dɔ la ka kitabu dɔ ta ko n'i bɛ kafiri yɛrɛ ɲini k'olu de don o tuma na o de la sisan k'a fɔ ko yahudiyaw kafiri silamɛ dɔw ye o nangari ko a man ka f'u ma kafiri
a bɛ f'u ma kafiri kuranɛ m'a fɔ sisan o tuma na mɔgɔ min ye kira dɔ minɛ ka kira dɔ bila i ma sɔn ka tugu o la o tuma na olu ye k'olu de ye kafiri yɛrɛ yɛrɛ de hakan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ na وأعتدنا للكافرين ala ko ne kɛ bɛ ka labɛn kɛ ka bila kafiriw ɲɛ عذابا مهينا ɲangatara min bɛ maaba dɔgɔya والذين آمنوا بالله ورسله mɔgɔ minnu limaniya ala la n'a ka kiraw bɛɛ la ولم يفرقوا بين أحد منهم u ma kira si bɔ kira si la أولئك o tigilamaw سوف يؤتيهم أجورهم olu sara dafalen bɛna d'u ma dɛ وكان الله wa ala kɛra faama ye غفورا faama min bɛ yafa رحيما wa hinɛ masa don lajɛbagaw ni lamɛnbagaw sini ye juma ye ni ala sɔnna tafsir tɛ yen telefɔni la sini ye juma ye tafsir tɛ yen sini ni ala sɔnna o tuma émission kɛrɛnkɛrɛnlen kan ka sigi aw ye tafsir wagati la ni ala sɔnna sini toujours suratu nisa'i an b'ale de la bi ta daminɛna aya